So students, in previous video we have seen that how lactobacillus promotes the formation of curd from the milk. So lactobacillus, here we saw that lactobacillus promotes the formation of curd. Okay, so आम देखिले दही केमती परिणत होची क्षीर को दही रे परिणत करिबारे लैक्टोबैसिलस नामक केमती बीजाणु व्यवहृत होची। आज देखिबा आमे कौन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा शिल्प भित्तिक व्यवहार कौन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। सो देखो ये आमर सुरासार, ओके, मद तथा एसिटिक एसिड जोटा कि भिनेगार उत्पादन रे अणुजीव दरकार होउची। सो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड जोटा कि भिनेगार बोली कहते से ये कौन व्यवहृत होउची? ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। सो ईस्ट व्यवहार करी सुरासार व मद तैयारी करा जाई थाए। ओके, so for this purpose yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. So barley, गहम, चाउल, फल रस भली शर्करा जातीय खाद्य रे ईस्ट मिसेले यार वंश वृद्धि होता है। ईस्ट द्वारा शर्करा माने ये जो सुगर मिसाऊे शर्करार कौन हुए सुरासार प्रस्तुत हुए। यही पद्धति को किणन बोली कहते बा कौन कहते यहाँ को आम फर्मेंटेशन बोली कह जाए। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? ये गोटे इंपोर्टाट टर्म आसला फर्मेंटेशन, यहाँ को आम मन रखा। सो this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. So process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. So fermentation बोले कौन बा किणन ओडिया रे जो आम कहू से कौन कहबा ताको आम डेफिनेशन केम देबा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल। बुझेला? ईस्ट द्वारा शर्करा रू सुरासार, सुरासार होची अल्कोहल, सुगार होची शर्करा। सो सुगार रू अल्कोहल जो पद्धति रे हुए ताहाकु ही फर्मेंटेशन कह जाए। तो ये आम देखिले कौन गोटे एक्टिविटी थिला, एक्टिविटी 2.4 टेक 500 ml ऑफ बिकर। देख एक्टिविटी 2.4 टेक 500 ml बिकर फिल्ड अप टू 3/4 with water, dissolve 2.2 to 3 teaspoon sugar। आमे कौन एक कप कौन नेबा आमे 500 ml वाटर नेबा सेटा को 3/4 ऑफ वाटर नहीं कि जोटा कि आमर बिकर रे फुल हम जहाँकि से 2-3 टीस्पून फुल सुगर आम मिसे देवा। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू दी सुगर सॉल्यूशन। ये सुगर सॉल्यूशन जो तैयारी है से आमे केते केते मिसेबा हाफ स्पून ये ईस्ट मिसे देवा। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस, गरम जगह टी रखा 4-5 घंटा रखला परे। नाउ स्मेल ऑफ द सॉल्यूशन कुड यू गेस गेट ए स्मेल। तुम नुआ प्रकार से स्मेल पाइबो जोटा कि से फर्मेंटेशन वर्क हुए। सो ईस्ट इज वेरी इंपोर्टेंट विच helps in conversion of sugar into alcohol. बुझेला? a Louis Pasteur discovered fermentation in 1857। ये टी मन रखिबो। लुइस पास्चर बोली जने वैज्ञानिक जे कि 1857 मसीहा रे कौन किणन पद्धति बा फर्मेंटेशन पद्धति डिस्कवर करथिले बा उद्भावन करथिले। बुझेला? सो ये आम गोटे जिनस मन रखिले ईस्ट कौन व्यवहार है, ईस्ट व्यवहार करके अल्कोहल आ वाइन तैयारी है मन रहा। सो मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबे देखिबा मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा औषधीय व्यवहार कौन।
ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରିପାରିବା। ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ ରେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଖାଇଥାଉ ନାଇଁ କି, ବା ପେନସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଖାଉ, ଦେଖ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆମର ଦେହରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ସଚ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsules or injections such as penicillin. Penicillin ଭଳିଆ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିଛି କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। The source of these medicine is microorganism. କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ତୁମେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲ୍, ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ଦିଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ କିଲ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ କରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗକୁ ବଢ଼ାଏ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କିଛି ଅଣୁଜୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର କରେ ନାଇଁ କି, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ କି। ସୋ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ which kill or stop the growth of disease causing microorganism. এটা তুমি লিখিব নিশ্চিত, what is antibiotics, বুঝিলা। So these days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi. ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ ବା ଫଞ୍ଜିରୁ ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ। Streptomycin, tetracycline and erythromycin, ଦେଖ ମନେ ରଖିବ, streptomycin, tetracycline ଆଉ erythromycin are some of the example of କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ଓକେ, ଇନ୍ 1929 ମସିହାରେ 1929 ମସିହାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ was working on culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spore of little green mold in one of the culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared. ଦେଖ ପେନିସିଲିନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 1929 ମସିହାରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫ୍ଲେମିଂ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଇନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରୋଗକାରକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ କଲଚର କରିଥିଲେ, ମାନେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିକର ପୋଷଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବର ରେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ହି ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଲ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଅନେକ ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଲା। କ'ଣ ମାରିଦେଲା, ଏଠି ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହଠାତ୍ ଗୋଟିକର ପୋଷଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ବା ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖ, ସଡନ୍ଲି ହି ଫାଉଣ୍ଡ ସ୍ପୋର ଅଫ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କଲଚର ପ୍ଲେଟ୍ସ। ହି ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଲ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୋଲ୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେ ମୋଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଫିମ୍ପି ହେଲା, ବା ଆମର ଫଙ୍ଗି। ସୋ ଏଇଟା ଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ କେତେଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେଲା ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ
it also killed many of these bacteria. From this mold penicillin was prepared. So ଏହା ଅନେକ ରୋଗମାନଙ୍କୁ ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ନାଇଁ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିମ୍ପିରୁ ହିଁ ପେନିସିଲିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବା ଫଙ୍ଗିରୁ ପେନିସିଲିନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ କ'ଣ କଲେ? ସେ ରୋଗକାରକ କବକ ଓ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ କଲଚର କଲେ। ସେ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗି ସ୍ପୋର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଲଚର କଲେ। So he found spores of little green mold in one of the culture plates. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିକର ପୋଷଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବର ରେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସୋ ଏହା ଅନେକ ରୋଗକାରକ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ତ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଣୁଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ସେଇଠୁ ସେ ପେନିସିଲିନ୍ ଡିସ୍କଭର କଲେ। ସୋ some microorganisms are beneficial for us and some microorganisms are dangerous for us. କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଟାକୁ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଆଲସୋ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ। ସୋ କିଛି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ସେଇ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇନକ୍ରିଜିଂ। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, tetracycline ଆଉ erythromycins are some of the examples of commonly antibiotics which are made from fungi and bacteria. ଦେଖ, ଫଙ୍ଗି ହେଉଛି କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure variety of disease. So ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ କ୍ୟୁଅର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେଟାକୁ ସେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛି ଦେଖ। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of disease. Okay, so antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. So ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ? Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. ମାନେ କ'ଣ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲଟ୍ରି ମାନେ ଚିକେନ୍ ୟାର୍ଡ଼ ନାଇଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସହ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନାଇଁକି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁ ଚେକ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଆଲସୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍। ସୋ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର କାମ କ'ଣ ନାଇଁକି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଆମର
अणुजीव मानू सृष्टि होता है जमती बैक्टेरिया और फंगिरू आगुड़िक कौन व्यवहार करा जाए विभिन्न डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करदेप व्यवहृत होता है। पुणी एंटीबायोटिक्स गुड़िक आम देखिले दे आर मिक्सड विथ द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री गृहपालित पशु पक्षी मानक रोगमुक्त करने तांकर खाद्य सहित मिसेक दि जाए आउ कौन टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस विभिन्न उद्भिद मानकर जो विभिन्न रोग चिकित्सा व्यवहृत करा जाई थाए। So it's important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। मन इच्छा antibiotics आम व्यवहार करवा नहीं डॉक्टर को परामर्श अनुसार ही आम व्यवहृत करवा। Also you must finish the course prescribed by doctor ताकू ठीक भाव में डोज नेबा दरकार जी खावा कथा से नेबा दरकार। If you take antibiotics when not needed or in wrong dose it may make the drug less effective when you might need it in futures। माने आमे तार ठीक डोज नेबा दरकार जदि रंग डोज नेले ठीक समय खाइलेनी आ ठीक जिनस आम जदि खाइलेनी डॉक्टर को परामर्श नेलेनी ताहले आमर लेस इफेक्टिव सेटा एंटीबायोटिक्स आम देह क्षति मध्य करि पारे। Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in our body। आम देहरे किसी बैक्टेरिया बा बीजाणु अच्छा जोटा कि आमर देह हित खराब नुहे सेगुड़ी को भी मारी दे पारती। तेणु एंटीबायोटिक्स गुड़िक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करिकी नेबा उचित। सो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू as these are caused by viruses। एंटीबायोटिक्स बेले बेले कौन हुए नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। आम जो कोल्ड आउ फ्लू माने जो आम देहरे जो ठंडा सर्दी एगुड़िक हुए सेगुड़िक प्रति माने से भल काम करे ना नॉट इफेक्टिव कहीं दीज आर कॉज्ड बाय भाइरस एगुड़िक भाइरस बा भूताणु जनित होइथिबारु सेगुड़िक ठीक रे काम करे ना से कौन तैयार वैक्सीन। सो वैक्सीन कौन व्हाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन टीकाकरण कहीं करा जाए रे पिले तुम निश्चित भाव जानिथिबो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। सो देखो ये कौन अच्छी सो आम देखुले इफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज। जदि मृत किंबा दुर्बल अणुजीव को शरीर मध्य को प्रवेश करने को दिया जाए तेबे यह द्वारा शरीर मध्य उपयुक्त एंटीबॉडी उत्पन्न होई भविष्यत रे अणुजीव को प्रतिरोध करे एवं मारी दिए। द एंटीबॉडी रिमेन्स इन द बॉडी एंड we are protected from disease causing microorganism। सो हम देखिले ऐसे एंटीबॉडी गुड़ाक आम शरीर भितर रही जाई थाए एवं आम शरीर को सही रोग सृष्टिकारी अणुजीव मानू रक्षा करे। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स यही भली टीका आमर साहाय्य करे। सेवरल डिजीजेस including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। टीकाकरण द्वारा आमर यही जमती कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस टीबी जोटा कहती स्मॉल पॉक्स हेपाटाइटिस एगुड़िकर सुरक्षा होता है। तो आमे
एगुड़ी को कौन टीका नेबा फल ही हईजा जख्मा बसंत हेपाटाइटिस एगुड़ी को आम निज देह को रक्षा करवा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798 वेरी इंपोर्टेंट एगुड़ा मन रख। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स बा बसंत रोगर निराकरण टीका उद्भावन करथिले। So in your childhood you must have been given injections to protect yourself against several diseases. हमें शिशु समय अनेक गुड़े इंजेक्शन नहीं थे नहीं कि कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज ए रोग गुड़िकर तुम आकलन कर लिस्ट गुड तैयारी कर यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तुम बापा माँ को पचारे मु कौन कौन वैक्सीन नहीं टीका नहीं कहले बापा माँ मैंने तुमको कहींपारे। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिज डिजीजेस। सबू रोगरू छुआ मानू रक्षा करवा दरकार नहीं कि नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। सबू वैक्सीन गुड़िक आमर नियर बाय हॉस्पिटल मिलूँ। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी and newspaper regarding protection of children against polio and pulse polio program. Polio drops are given to children are actually vaccine. Polio drops जोटा जो तमें drops जोटा नौ से गुड़ी को गोटे vaccine. A worldwide campaign against the smallpox finally led to its eradication from most part of the world. आमर जो बसंत रोग निराकरण जो कैंपेन करागला से प्राय सब गुड़िक कौन एराडिकेशन हो दूरीकरण आम करदे। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीजेस। आजिकल आम माइक्रोऑर्गेनिज्म रू ए जो वैक्सीन सब तैयारी करा जाउची सेटा हमरो ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स मानव तथा अन्य जीव जंतु को मध्य सुरक्षा दे पारुचे। ओके आज तुम जानिलो एंटीबायोटिक्स कौन एंटीबॉडीज कौन आम शरीर केमती एंटीबॉडीज तैयारी होती से विषय मध्य जानी सारे। तो एबे एगुड़ी सब नोट डाउन कर आगुड़ी को मन रख जहाँ जिते बड़े असुविधा हो मत फोन करके पचार कि कमेंट बॉक्स रे लिखिले मु निश्चित से गुड़िकर आंसर तुमको पठेदेवी। ओके थैंक यू ऑल।